Kan kaibigan, direha sa Sitio Bato, Buhisan, Cebu City. Team Maykoyin Bito og ni Aloy kontra sa team la ni Elmer. Elmer misaling duha ni Elmer. Og ni kinsa to? Edwin og Rade. Side out. Edwin Rade. Dili. Igual 0 pa atong gimuha na. Kini serbisyo dol. Barok. Edwin. Jo. Ono 0 in favor of team Edwin. Elmer na Radi. Dos 0 na 2-0. Kini para 3 Edwin. Lah. Tuara milayat na. Milayat na sa Aloy. Bito. Aloy again. Diha. Edwin. Bos da kang ngigang Maykoyin ay. Oh, 06. Wow ba. Ato mga organizer sila si Jojo Bombua og si Mitoy Nator under Pitik Partner Promotion. Ono dos in favor of team Edwin. Elmer ana Radi. Ngiga Maykoyin good item. Good item naman yun. Serbisyo Aloy para 3 Radi. Bito. Laras Bito Gito. Handos to. Sansan to. Ami baw sa kontra. Out ball. Iguales dos na sa atong giveaway na of the best of 3 bakbakan sa atong undercard. Shout out ni Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya compound na Talisay. Shout out sa nila ni Boss John Tans og ni ay ito na binatuay na. Shout out sa ni Boss Israel Labitad, Boss Barok. Laras. Para agay Maykoyin. Kamang Maykoyin ay. Shout out sa ni Boss Juntok Cabridos. Maykoyin. Ay Elmer gipadpadas Bito. Out ball. Marito sila Alvin yan. Pontos, fresh. Serbisyo Radi. Out. 3-2 ang ato skora, 1 point lead sa team lang Radi. Elmer og Edwin. Serbisyo agay. La. Bito. La. Ya ito ra. Nanukdok na ang team lang ni Edwin. Radi. Aloy. To ara Picasso gibunalan. Maykoyin amtika Maykoyin La tukod. Sound pa. Aloy again. La. Burak nagmayo si Elmer. Inside. 2-3 2-3. Side out. Serbisyo Edwin on the way para Iguales. Pasok Loningning. Score 4-2 na 4-2.
Edwin again to serve. Para 5. Lubog yatag may queen. Pighang ready. Anemic shot. Side out, side out. Bito to serve. La. Out. 3-4 na. 3-4 sa ato ang game 1 of our best of 3. Undercard bakbakan. Pasok ang tulak ni Aloy. Iguales. 4 na. Kini servisyo Bito. Para 5 na ni. Bito again. Aloy. Aloy and Bito combination. Maiko Yin. Heavy rainfall coming from Team Edwin. Elmer and Radi. Out ball. Servisyo Elmer. Aloy. Elmer again. Mana? Nirador na si Elmer. Lah, mana? Grabe oh. Nagpauwa na si Edwin. Agay Edwin. Igo ka Edwin. 4-all ha, igualis 4, even ang atong score sa ato ang game 1. First deadlock of the ball game, servisyo Aloy. La. Edwin, overhead. Kuha ni Bito. Tuara. La. Bito. Grabe bola dito eh. Pungasi eh. Aso-aso. Servisyo Radi. Gilabas gawas ni Mike Yen. Nakalukatong passport ang bola ni Mike Yen. May gawas sa nasod. 5-4 na. 1 point lead sa team la ni Radi ha. Kini servisyo Radi. Para size na ni Edwin. Lah. Langkat. Lah, wala. Kini, lipat-lipat na. Lipat ang team lang ni Mike Yen. Oy, Dol. Shout out ha. Jan Paul Moso. Size 4 na. Size 4. 2 points. 2 point lead sa team lang Radi Elmer o ni Edwin sa atong game 1. Undercard bakbakan. This game is brought to you by Maricel Antoinette Chicharon Karkar Bisili Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Side out. Servisyo Mike Yen para 5 ni. Size 4 ha. Edwin. Edwin again. Mirakrak. 3 shot combination ni Edwin. Answered by Aloy. Rade. Agay. Tuara kuhag Edwin. Nabasa. Ala. Kapulikin na dito. Si Mike Yen. Lah. Wana, lugaw na. Lubog na. La, pinuspusay sakto. La, bombay, birahi. Chachay. Hawan pas kang manang. 4 size na, 4 size. Shout out ni Bustor ko. Inatindan si Bustor ko sa itong bakbakan din. Pasok ang servisyo ni Mike Yen. Point. Igualis size na. 6-all. Servisyo Mike Yen. Edwin to Mike Yen. Good item ang gihatag ni Mike Yen. Good item kayo. City. Servisyo Mike Yen. City size na, 1 point lead na. Muyog birtik na ang team lang ni Mike Yen. Aloy o di Bito. 8 size. Kini para no ibina. Mike Yen, Radi, gipadpad sa ni bombahan na yung Aloy Hawan pas kang manang. Okay. Hawan pas kang manang, gibarbasang Aloy. Servisyo Mike Yen, Edwin, Aloy, netbag. Side out, side out. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Uy, nanghupo ang depensa sa team lang Mike Yen. Pasok ang serbisyong Edwin. City 9. City 9 na, City 9.
Servisyo Edwin. Out. Out ball. 8-9 na. 8-9. 1 point lead na lang sa team la ni Mike Coyen. Aloy og ni Bito. Hayang ang sibilyan ay. Pagan sibilyan. Servisyo Bito. Edwin Lobo agay. Fire in the hole. Yari si Radi. Jis na. Jis 8. Win. 11-8. Wana 4 na win na ang team la ni Bito. Aloy og ni Mike Coyen sa atong game 1. Kini para daog na. Bito answered by Elmer. Aloy. Aloy again. Binumba sa ere. Game ball. Daog ang team la ni Bito. Aloy og ni Mike Coyen sa game 1 na. Oh, coming up next game 2 kaibigan.